Hi, Assalamualaikum. So this is our next chapter, chapter 4 about the enterprise resourcing skills. So resourcing skills ataupun resources is something yang kita guna pakai untuk menghasilkan sesuatu apa lah. Tak kisahlah sama ada ianya melibatkan property base, ataupun ianya melibatkan dari segi knowledge base dari segi kemahiran, dari segi you punya skills dan sebagainya. So both ini diertikan sebagai resourcing punya skill, macam mana you mengurus pakai dan apa sebenarnya ciri-ciri of the resources. And this is the objective for this chapter yang we hope that we are expecting that at the end of this slide, at the end of this lecture, for this topic, you as a student will able to learn what is the resources, to learn what resources are important and how to manage them, why does actually the resources very important in a business, and then to know how the strategic resources are very important for the sustainability. So this is the two main objective for this chapter. So the first thing is in terms of the definition, what is actually can be defined as a resources. So resources is anything or quality that is useful, tangible or intangible. So useful maksudnya ianya adalah yang berguna, boleh diguna pakai dalam penghasilan sesuatu pengeluaran, output, servicing, either it is servicing ataupun a goods. Dan ianya adalah tangible, boleh disentuh, boleh dirasa, boleh dilihat, ataupun ianya adalah intangible lah, dia tak nampak tapi ianya bernilai. Dan ianya ditakrifkan, dimasukkan di bawah satu pengkhususan iaitu ianya adalah sumber yang diguna pakai. So the resources can be property based or knowledge based, sama ada property ataupun knowledge based. So what is actually the property based? So the property based is the resources that give the entrepreneur right. If one owns a machine, so one has the right to use it. So this is dari segi what is actually the property based resources. You ada machine dan you boleh gunalah property kan. And then in terms of the knowledge based resources is more intangible, you tak nampak. Kalau tadi property based you boleh nampak, you boleh rasa dan you boleh guna pakai. Dan in terms of the knowledge base, ini adalah benda yang tidak boleh dilihat seperti talent, bakat, kemahiran yang awak ada, and then these are protected by their tacit nature. And then the knowledge-based resources enable the firm to adapt to a changing environment. Yalah, macam you have certain skill, you have the certain talent, but as we have the changes in terms of the environment, the changes in terms of the economy, changes in terms of the business itself, you have to upgrade ataupun improve you punya talent dan juga skill. So this is the differences between the property based and also the knowledge based resources. And then next is in terms of the asset. So what are the actual meaning of the asset? So asset, both tangible and also intangible, that are mobilized by entrepreneurs in the process of building a business, organization or other initiative. So ianya boleh di bawah proses ini mobilize, boleh bergerak. And then the entrepreneur resources include sources of financing such as line of credit and investment capital, but may also include the abstract resources such as the knowledge of a particular field or the technology or network or contact who can be called upon to contribute the financial support, publicity or other benefit to a growing enterprise. So this is the rough explanation in terms of what is actually the asset. And then next we're going to take a look in terms of the type of the. So this is the example of a types of the resources. So we have a few types of the resources here. So first is in terms of manpower, material, financial or money, technological, machine, business premises, physical information, reputation, network, organization, resources such as structure, system, and also the business model. So all of this can be included as types of the resources. So what is actually the manpower? So manpower ini adalah pekerja yang you ada. So manpower ini adalah kenapa ditakrifkan ataupun kenapa dimasukkan manpower ataupun pekerja, a labor ataupun employee sebagai resources, because mereka adalah orang yang menggerakkan ataupun menghasilkan sesuatu output, pengeluaran. So in order for you to hire the workers, so each workers you must know each workers they have a different skills and expertise.
And then each of these manpower, they have a unique punya characteristic that they will involve in terms of the producing the output or the productions of your punya premises or the businesses. And then next types of the resources is material. So materials such as, for example, in terms of you punya raw materials, you apa yang guna pakai untuk menghasilkan sesuatu pengeluaran. Sebagai contohnya, you nak menghasilkan buku. So what are the materials yang you guna pakai untuk menghasilkan sebuah buku? Kertas sebagai contoh, gum. Okay, gum. So this is in terms of the materials. The third one is the financial or money. So financial and money is something that yang akan membantu sesuatu perusahaan. Ianya akan memberikan bentuk modal as a capital towards the organisation lah. Okay, and then next we have a technological machine. Machine juga diklasifikasikan sebagai a type of the resources sebab ianya membantu untuk meningkatkan pengeluaran. And then in terms of the information, maklumat yang you dapat, and then the reputation. So ini adalah intangible lah, reputation, nama baik sesuatu perusahaan. So this is type of the resources, or sometimes we call as a goodwill. Nama baik suatu perusahaan itu pun sebahagian daripada resources. And then the network that you have, and then the organizational resources, for example the business model of you punya business. So maklumat-maklumat berkaitan dengan you punya perusahaan ataupun perniagaan. So all of this adalah the types of the resources that we have in our business in terms of kita punya production, sama ada servicing ataupun in terms of the product. Next is in terms of the strategic versus the common resources. So we have two types in terms of the resources. The first is the strategic resources. So strategic resources refer to the resources which provide a sustainable competitive advantage to the firm. So what is actually the sustained competitive advantage? So competitive advantage ni adalah satu benda yang memberi kelebihan kepada sesuatu firm itulah. So maksudnya kelebihan yang tidak boleh ditiru daripada dengan orang lain, kelebihan yang memberi benefit kepada dia lah. Okay, and then dia akan occur bila firm tu able untuk create the capture value. So maksudnya nilai, contohnya dia ada firm A dan firm B, mungkin dia menghasilkan satu barangan yang sama, tapi firm A ni dia lebih sikit barangan dia. Contohnya jual burger kan, kita ada burger McDonald dan kita ada burger KFC. So dua-dua ini dia akan jual burger dan dia punya model dia sama je, jual fast food. Tapi antara McD dan juga KFC dia punya competitive advantage berbanding dengan McDonald. Same goes juga ada McDonald. So ini adalah benda yang tidak boleh ditiru lah. Dan untuk strategic resources ni kita ada beberapa ciri yang kita akan tengok next. Okay, ada 4 ciri in terms of the strategic resources lah. Dan ini memang diguna pakai secara langsung untuk you punya firms. Whereas for the common resources, it is necessary for carrying out the firm usual activities but provide no specific advantages. So berbeza dengan strategic resources, common resources ni dia terlibat tapi ia tidak memberikan kelebihan ataupun apa-apa specific advantage kepada sesuatu firm itu. And sebagai contohnya untuk common resources ni, benda yang memang diguna pakai untuk you punya business, sebagai contohnya macam natural resources lah yang kita ada, certain natural resources macam ikan ataupun macam udara yang kita ada, space, ruangan dan seterusnya. Itu memang kita perlukan untuk kita punya firms, tapi ia tidak memberi competitive advantage. Ia tidak ada pembezaan di antara satu firm dengan satu firm yang lain, tapi ia diperlukan untuk kita menjalankan ataupun untuk kita carry out the firm usual activities. You perlukan air, okay, untuk you hasilkan satu barangan, you perlukan air untuk you produce the certain of the output, tapi ianya bukanlah strategi ataupun ianya bukanlah sesuatu resources yang memberi competitive advantages to the firm. Sebab air kan benda yang sama sahaja, tak ada yang membezakan di antara air yang kita guna antara firm A dan juga firm B. And here are the 4 main attributes of the strategic resources. The first is valuable.
bernilai means that it can exploit some environmental opportunity. So macam mana sesuatu strategic resources tu dipanggil sebagai satu yang mempunyai nilai ataupun valuable adalah apabila ianya mampu untuk memberi firms itu untuk menggunakan strategi dari sesuatu strategi untuk meningkatkan dia punya efisiensi dan juga effectiveness lah. So valuable, ianya bernilai. Apa yang menjadikan sesuatu resources itu bernilai lah terhadap sesuatu organisasi. Dan ianya mestilah efisien dan berkesan untuk membantu meningkatkan kita punya competitive advantages of the firms. And then the second attribute is rare. So are not enough for all competitors. Rare ni means that the common strategy based on a similar resources give no one firm an advantages. Dia rare, dia unik, dia lain daripada yang lain, di mana resources yang company itu ada tidak boleh ada dan company lain tidak boleh nak ada resources yang sama dengan dia. Ianya adalah unique. And then the competitive advantage diperolehi daripada dia punya common resources. And then the third attribute of the strategic resources is non-substitutable. Ianya tidak boleh ditukar ganti. Okay, non-substitutable, ianya tidak boleh ditukar ganti. Means that the strategic resources that cannot be replaced by the common resources. So, you memang kena ada guna sumber itu sahaja. You tidak boleh ganti dengan mana-mana jenis sumber. And then, it must be hard to copy or sometimes we call as it is difficult to imitate. Okay, so difficult to imitate maksudnya ianya tidak boleh ditiru. So mungkin satu dari segi physical unique, you ada satu tempat resort tu, so you tak boleh tiru dari segi dia punya rekaan, you tak boleh tiru dari segi dia punya tempat di mana kedudukan satu resort, ataupun you tak boleh tiru contohnya kalau dalam satu organisasi ni dia ada satu budaya yang you tak boleh tiru, budaya dari segi melayan customer, since you dah memang menerapkan budaya itu dalam you punya business, jadi firm yang lain yang mengamalkan bisnes yang sama dengan awak, dia tak boleh tiru macam mana cara you untuk kekalkan you punya servicing terhadap you punya customer. So that's why it is hard to copy. The competitors cannot merely duplicate them. Okay, so this is the 4 main attributes of the strategic resources. And this is a few key factors to consider in terms of the resources. Satu adalah the essentiality. Okay, essential. Kepentingan sesuatu resources itu sama ada ianya critical ataupun tidak critical untuk you guna pakai. And then the second is in terms of the availability of the supply. Cukup ataupun tidak bekalan sesuatu resources tu yang nak guna pakai lah. Mungkin untuk menghasilkan, you tengok kan ada setengah barangan ni dia menghasilkan barangan-barangan yang bercirikan lebih pada green environmental. So adakah bahan-bahan itu adalah dia punya competitive advantages dia. So ianya susah ditiru. So it is rare, it is unique. Tapi dari segi untuk supply, untuk dia punya penggunaan material resources tu cukup ataupun tidak. And then the next is in term of the cost yang diperlukan untuk you purchase ataupun untuk you membayar. Sebagai contohnya, kalau tadi kita ada sumber-sumber resources, manpower cukup ataupun tidak untuk you bayarlah di situ dari segi cost, because we know in term of you gaining the profit, the cost must be lower berbanding dengan you punya revenue pendapatan. But if the cost is higher, so maybe you can switch to another alternative in terms of the resources, or maybe you can try untuk find another types of the resources. Okay, cari yang sama tapi dengan harga yang much more cheaper. And then the strategy, the competitive advantages. Okay, the competitive advantages of each of the resources that you use. Apa kelebihan yang memberi kelebihan terhadap you punya firms. Statutory, the legal requirement untuk you gain the resources. And then quality versus quantity. So which one do you prefer? Either it is in terms of the quality of the resources to produce a much more better, menghasilkan barangan yang berkualiti, ataupun in terms of the quantity yang you perlukan untuk menghasilkan lebihan dari segi you punya output. So all of these are the key factors that you need to consider in terms of owing ataupun in terms of purchasing the resources in your firm.
So next is in term of the resource management. So apa kelebihan in term of the resource management? Sebab you tahu in term of the resource management kita kena consider in term of the costing, in term of dia punya competitive advantage. So of course dari segi pengurusan sesuatu sumber, kita akan mengguna pakai sumber itu semaksimum yang mungkin, dan kalau boleh kita nak cuba mengelakkan berlakunya sebarang pembaziran ataupun berlakunya sebarang ketidakcekapan dalam mengendalikan sesuatu sumber. Sebab sumber itu melibatkan costing, sumber itu melibatkan pembayaran, melibatkan juga kewangan yang perlu dikeluarkan. Sebab tu in term of the resource management, we are assuming that all the resources that we use must be efficiently been used to the limit. Okay, so the objective of the resource management, the first is to ensure any resources needed by the business is available at the time, the quantity and specification. So ini yang paling optimal lah, kita nak pastikan sumber itu cukup untuk kita hasilkan kita punya pengeluaran ikut masa yang ditetapkan. Sebagai contohnya, you menggunakan satu kaedah yang dipanggil sebagai just in time lah, JIT. Okay, so ini satu kaedah untuk mengendalikan resources. Okay, sama ada you akan tengok ataupun kita ada guna banyak option lagi. LIFO, last in first out. So kita boleh tengok berapa banyak pengeluaran output dan berapa banyak you punya resources yang you nak guna, ataupun first in first out. So just in time ni melibatkan you nak hasilkan satu barangan dan barulah you akan purchase ataupun barulah you akan hire more in terms of the resources. So takkan ada berlaku sebarang pembaziran lah. Dan it is in terms of the efficiency, kecekapan you mengendalikan ataupun menggunakan sumber yang ada. And then the second is to avoid unnecessary waste or purchase of the resources. So ini yang kita nak cuba elakkan. As I mentioned earlier, okay, resources melibatkan costing. Okay, sebab tu kita kalau boleh penggunaan resources tu mestilah kepada had yang paling maksimum tanpa berlakunya pembaziran. Okay, and then to ensure the smooth operation of the business. Why smooth operation of the business? We want to ensure that once you need the resources to produce this certain amount of the production, so you have cukup, you ada kecukupan dari segi you punya sumber. Okay, so this is the importance of the resource management dalam firm. Next is in terms of the creativity and innovation in resource management. So creativity ni adalah salah satu cara untuk you menghasilkan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang bernilai yang you akan hasilkan. You kena ingat, saya cakap dengan awak kan, daripada idea yang kreatif, you can create something innovative. You ada satu idea dan you akan menghasilkan sesuatu benda yang baru. Okay, so the creativity occurs as the dynamic intersection of these three forces, sama ada daripada individu, ataupun daripada knowledge, ataupun daripada segi konteks of the social. So creative and innovation is acquiring the resources. So macam mana cara untuk you mendapatkan sesuatu resources dengan cara kreatif dan berinovasi? Sebagai contohnya, you gunakan sumber-sumber yang murah untuk menghasilkan satu barangan yang kreatif, ataupun you menggunakan pakai reusable punya item. So kalau you tengok ada setengah daripada company, kalau you tengok dia akan menggunakan polisi untuk green environmental economy. Sebagai contohnya macam you baca kilang of the Spitzer, ataupun you tengok kalau H&M lah, kalau you tengok H&M kan dia akan terima pakaian terpakai untuk you sumbangkan kepada dia, dan dia akan bagi you kupon, dan dia akan guna kitar semula pakaian itu menghasilkan pakaian yang lain, reusable punya item. So this is the key point of the creative and innovative in terms of using how you want to use it back of the resources. And then the multi-purpose of the item. So mungkin item tu boleh diguna pakai bukan untuk satu saja ciri, tapi mungkin diguna pakai untuk dua benda. Bukan satu saja kegunaan dia. Okay, and then it is recyclable. Boleh di-recycle, boleh diguna pakai, dikitar semula. And then the creative and innovative in managing the resources must be efficient, so that it can reduce wastage and also generate the revenue. So maksudnya, kalau satu benda, you ada satu sumber dan ianya boleh diguna pakai semula, boleh di recycle, dikitar semula, so you can ensure that you can cheaper the cost in term of purchasing another types of the resources. And last, as the conclusion, risk and resources are two things that entrepreneurs must know
how to deal with. So since business is risky, entrepreneurs need to weigh their decision carefully in order to grab the opportunity, and to perform managing the resources is essential. So you kena pastikan dari segi penggunaan, yang utama penggunaan you punya resources tu mestilah cekap, fully utilize ataupun efficiency. Dan seterusnya, we want to create something that innovative and creative dari segi penggunaan you punya resources. So how? So you kena konsep in term of the recyclable, barangan boleh dikita semula, ataupun barangan yang boleh digunakan dalam seems like macam we are killing two birds with one stone. Dalam satu produk itu kita boleh guna dua kegunaan sesuatu resources itu. Okay, so that's all for this chapter. Thank you all and bye. Assalamualaikum.